Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui أعزائي التلاميذ راح نلتقي إلى الصفحة 12 والصفحة 13 فيما يخص الرابعة متوسط. دونك رايحين نقراو النص تاعنا. Nous lisons pour comprendre يعني راح نقرا من أجل الفهم. À la découverte de l'Algérie يعني في اكتشاف الجزائر. L'Algérie est un pays à découvrir. Donc الجزائر هو بلد الاستكشاف. Non parce qu'il est le plus grand d'Afrique ليس فقط لأنه الأكبر في إفريقيا de par sa superficie من أجل مساحته لكن mais surtout parce que ses paysages لكن خاصة من أجل مناظره sont aussi beaux que divers يعني هي جميلة مثل تنوعها. La bande côtière واللي هي الشريط الساحلي est faite de plains fertiles يعني يحتوي على مناطق زراعية de vallées يعني أودية et d'une succession de monts يعني تتالي تاع الجبال qui sont recouvertes التي هي مغطاة de neige بالثلج en hiver في الشتاء notamment خاصة en كابيلي في القبائل. les hautes plateaux اللي هي الهضاب العليا et l'Atlas saharien اللي هو الأطلس الصحراوي sont des régions هي مناطق semi arides يعني شبه جافة qui courent التي تمتد depuis يعني من la frontière marocaine من الحدود المغربية jusqu'au nord حتى jusqu'au nord-est اللي هو شمال الشرق de l'Algérie الجزائر et dont les immenses étendues وفي المناطق الواسعة sont propices يعني هذيك المناطق تكون مختصة فقط à la culture céréalière يعني في الزراعة تاع الحبوب et l'élevage اللي هو الرعي. les oasis يعني الواحات qui marquent le sol de Sahara اللي هي تمثل بوابة الصحراء sont اللي هي بسكرة بوسعادة لغواط ou encore خردايا située dans la vallée de Mzab التي غردايا واللي هي تكون في واد مزاب et classée وهي تصنف au patrimoine في تراث de l'UNESCO يعني في تراث تاع اليونسكو أو منظمة اليونسكو pour son architecture من أجل l'architecture واللي هي أو الهندسية نتاعو العربية médiévale يعني تاع القرون الوسطى. D'accord. Plus au sud, يعني نذهب إلى الجنوب, le massif de Hogar, يعني الهوغار, et le Tassili, ou Tassili de Ager. Ce dernier figure, يعني هادوما, صنفت في patrimoine mondial, يعني صنفت في التراث العالمي الإنساني grâce à ses peintures rupestres يعني بفضل رسوماتها الصخرية. Pour toutes ces raisons من أجل كل هذه الأسباب visiter l'Algérie يعني زوروا الجزائر et la promesse هو c'est un promesse de l'enchantement عفوا c'est un promesse راح نقرأ لكم مليح c'est un promesse ووعد d'un enchantement يعني دائم ورائع perpétuel يعني لا ينتسى يعني زيارة لا تنسى. هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ فيما يخص النص d'après Algérie beauté et diversité ministre du tourisme et de l'artisanat 2019. هذا فيما يخص النص. راح نمر مباشرة إلى je vérifie ma compréhension du texte. Alors, je vérifie ma compréhension du texte. Question numéro 1. Quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte؟ يعني واش هي الأطروحة المطروحة يعني اللي يطرحها الكاتب في النص أو في المقدمة. Donc la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte est l'Algérie est un pays à découvrir. إذن الجزائر بلد للاستكشاف. دونك أعزائي التلاميذ راح نجاوبكم شفهيا وفي آخر الفيديو راح نوري لكم أو راح نحط لكم أكيد الإجابات مكتوبة. دونك نعاود نوري السؤال نتاعنا. La thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte واش هي l'Algérie est un pays à découvrir. السؤال الثاني Je choisis la bonne réponse. واش معناتها؟ راح نختاروا الإجابة الصحيحة. Ce texte descriptif يعني هذا النص راه واش راه يوصف؟ هل عندنا A, B et C. هل il traite uniquement de l'histoire de l'Algérie؟ هل راه فقط يعالج تاريخ الجزائر؟ B met en valeur يعني راه يضع القيمة la beauté يعني قيمة الجمال و la diversité تنوع des paysages de l'Algérie مناظر الجزائر أم décrite les villes côtières de l'Algérie أم راه يوصف في المدن الساحلية للجزائر. دونك أكيد ce texte descriptif راح نختارو B met en valeur la beauté et la diversité des paysages de l'Algérie.
رقم 3 d'après l'auteur يعني من خلال الكاتب de quoi est constituée la bande côtière يعني من خلال الكاتب واش تحتوي لا بوند كوتيير او الشرط الساحلي. دونك الاجابه راح تكون كالاتي d'après l'auteur la bande côtière. دونك هنا راح نشوفوا من النص. Donc, la bande côtière, ce sont des plains fertiles. La vallée est d'une succession de monts qui sont recouvertes de neige en hiver. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et notamment en Kabylie. نمروا للسؤال رقم 4. Que dit l'auteur à propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien؟ يعني واش راه يقول الكاتب من خلال لي hauts plateaux يعني الهضاب العليا او واش راه يقول الكاتب حول الهضاب العليا والأطلس الصحراوي. دونك واش راه يقول الكاتب؟ نرجعوا للنص نتاعنا. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et l'élevage. هذا فيما يخص question numéro 4. رقم 5. Pourquoi Gherdaya est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO؟ إذا قال لك واش لماذا غردايا صنفت في التراث تاع اليونسكو. إذا نرجعوا للنص نتاعنا قلنا إنه غردايا située dans la vallée de Mzab إنها تقع في واد مزاب classée au patrimoine تاع اليونسكو. علاش؟ pour son architecture لأن عندها الهندسة العربية اللي دامت من القرون الوسطى médiévale. نمروا للسؤال اللي بعده. pour quelle raison le tassili des Agères figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité؟ وعلاش التاسيلي راه صنف في المونديال او في التراث العالمي الانساني. اذا نرجعوا للنص. Bon, ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité, c'est grâce à quoi؟ يعني بفضل ماذا؟ بفضل la peinture rupestre يعني رسوماته الصخرية. نروحوا للسؤال رقم 6. واش يقولنا السؤال رقم 6؟ pour quelle raison؟ بون هذا جاوبنا عليه. نروحوا للسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 راه يقول pour quelle raison non عفوا d'après toi يعني من خلالك أنت pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou du patrimoine mondial de l'humanité il était important؟ علاش هاد التصنيفات راهي مهمة؟ alors إذن d'après moi راح نكون الإجابة كالآتي. d'après moi ce classement est-il important parce qu'il met en valeur la beauté et la nécessité de la protéger. يعني راه يبين لنا الجمالية نتاع هذه المناطق وأهمية المحافظة عليها. أما في الأخير que penses-tu à la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie؟ يعني واش رأيك في الخاتمة اللي قالها الكاتب حول الجزائر؟ إذن je pense de la الإجابة راح تكون كالآتي. Je pense à la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie. L'auteur incite les visiteurs à visiter l'Algérie et de découvrir sa beauté, sa diversité. إذن فيما يخص رقم 8 يعني الكاتب علاش قال هاد لا كونكلوزيون سي كو راه يحث لي فيزيتور السياح والمسافرين على زيارة الجزائر واكتشاف جمالها وتنوعها. إذن هذه الإجابات كامل اللي قلتهم راح تشوفوهم مكتوبين في أو بعد قليل. تابعوا معي. إلى هنا أعزائي التلاميذ ننهي الصفحة 12 و 13. كانت الأسئلة في متناول الجميع. إذا راكم جدد في القناة ما تنسوش تابوني تاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. نلتقي في حصص أخرى. تشاو على بروشين فيديو.